सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशक 97 97 उत्तम भक्ति प्रार्थना। त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदाः त्वत्क्षेत्र त्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनु भजनतो मंक्षुसिद्धो भवेयम्। त्वय्येवन्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमान स्पर्धासूयादिदोषः सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वाम्। त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम्। त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम्। तं चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धम्। मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदित द्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव भटनिवहैर्द्रावयामास मृत्युम्। मार्कण्डेयश्चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्परः पुष्पभद्रा तीरे निन्ये तपस्यन्न तुलसुखरतिः षट्तु मन्वन्तराणि। देवेन्द्रः सप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्म प्लुष्यमाणैर्न तु पुनरशकत्वज्जनं निर्जयेत् कः। प्रीत्या नारायणाख्यस्त्वमथ नरसखः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैर्लोभितो नानुमेने। द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोद्भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिज्ञस्तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः। याते त्वय्याशु वाता कुलजलदगलतोयपूर्णातिघूर्णत् सप्तार्णो राशिमग्ने
जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनः प्रैक्लिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालम् त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिज न्यस्तपादाङ्गुलीकम् दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमभिगतस्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघम् भूयोऽपि श्वासवातैर्बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामस्त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदथ गतस्त्वत्प्रिय प्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युतादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु सकलनियं तेति सुव्यक्तमासीत् त्र्यंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन् मन्दिराण्यूर्ध्वमूर्ध्वम् तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणाम्भस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।